समस्तु मोर नमस्कार। चंदनं चंदनालोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंद्र नया मध्ये शीतल साधु संगति अर्थात चंदन हूँ सबुठ शीतल बोली माना जाए। चंदन ठारू अधिक शीतल हूँ चंद्रमा। किंतु जदि आपण मान पाखे गोटे सच्चा मित्र बा दोस्त अच्छी सी उभय चंद्र आ चंदन ठारू शीतल प्रदान करता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Today is third of the day. If a person doesn't know which port he wants to sail, for him no wind is favorable. Friends, जीवन रे आमर लक्ष्य रहिबा दरकार। बिना लक्ष्य रे आमे जदि बंचुचंदी तेबे आमर जीवन रो बंचिबार सार्थकता केबे भी न थाए। कहीं जीवनटा हूँ गोटे थर मिली भगवान थरे देइचंदी। ए जीवन हूँ अमूल्य। यार मूल्य बुझा दरकार। आमे इमिति किछि काम करबानी जा द्वारा आमे हमर समयटा को ताकू रेक्टिफाई करिवारे ही कटेदेबा। तो आमे आ प्रोडक्टिव करबा कोन, आमे सफलता कोन करबा, समाज को आमे कोन देई परिबा। आमे भितर किछि ना किछि गुण अछि, से गुण को आमे विकसित करबा आ समाज र कल्याण रे आमे ताकू यूटिलाइज करबा। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। भाई माने ये पुण्यभूमि भारत वर्ष रे अनेक पवित्र नदी अच्छी, पहाड़ पर्वत अच्छी आ देहरे। सेमिति प्राचीन जुगरे दीटा अरण्य, आध्यात्मिक अरण्य जाको आमे कहबा। गोटे हला दंडकारण्य आ गोटे हला नैमिषारण्य। दंडकारण्य विषय आज टे जाना कौन से दंडकारण्य केमती आरंभ होला, ता ना कहीं तार किंवदंती कौन अच्छी पछरे ना। अनेक वर्ष पूर्वे उत्तर भारत रे जड़े राजा थे। से राजांकर गोटे पुओ थिला, तांको ना थिला दंड। तांको ना जिमिति दंड, सी सेमिति उदंड प्रकृतिर लोकटा। तार मत किछि सांग थिले, सी जेतेबेले तांकर राज्य रे किछि उदंड काम कले, तांको बापा तांको तेज पुत्र करले। जा तू एटे पळा, मो राज्य रहया आवश्यक नाही। तू राजा हर पुओ, तू एमिति काम करछु, तू जा। सेठु दंड कोन कला ना, राजकुमार दंड सी तार सांग मानकु धरी सी पळला दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत रे विस्तीर्ण अरण्य थिला। से अरण्य रे दंड आउ तार बंधु माने मिसिकी गोटे जनबसती आरंभ कले। सेठी कौन हला ना, अनेक दिन ताको राज्य चलीला। सी हेले से अंचल राजा। राज्य चलिया भितरे थरे कौन हेची ना, राजा दंड सी जाउचंदी भ्रमण रे। हाथी घोड़ा चली सहित। एमिति समय रे गोटे पुष्करणी रे पद्म कई पूरा भर्ती अच्छी, अति सुंदर पुष्करणी। तांको आखि पड़िला राजा दंडंकर जे ता भितरे आ गोटे जीवंत कुमुद अच्छी। ता अर्थ अति सुंदरी, अनिन्य सुंदरी झियो से भितरे स्नान करुछि। देखिले राजा दंड जे अरे तांका आखि फेरुनी। सेठू से झील को देखला परे सेठू गले सी जाके ताकू बाहर को डाकिले। ताकि कहले, मु होछि राजा ए अंचल राजा दंड, आउ तमे एते सुंदरी, तमे किए? सी कहला, मु होछि एई जड़े ऋषि अच्छी, तांकर मु कन्या, मु तपस्विनी। सेठू तुमको ईश्वर तपस्विनी करने जन्म देना, तमें गोटे रजार राणी हवा कथा। अच्छा तुम जदि किसी आपत्ति ना, मु तुमको बह करी। सेठू कहले, कि कथा, तुम मत बह जदि कर मो बापा को तमें जाइकी प्रस्ताव दियो।
ହୁଏତ ମତେ ପିତା ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ମୋର ସଜେସନ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ତାପରେ ମତେ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କି କଥା, କୋଉ ବାପା ଚାହିଁବନି ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟର ରଜା ଦଣ୍ଡ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସିଏ ରାଜକୁମାରୀ କୁ କଣ କଲା, ଇଏ ଟଣା ଭିଡା କଲା। ରଜା ଦଣ୍ଡ ତାର ତ ଉଦଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତି, ଟଣା ଭିଡା କଲା। ସିଏ କଣ କଲା, କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସିକି ସେଇଠୁ ପଳେଇଗଲା। ଯାଇକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସିଏ ତାର ହୀନସ୍ତାର କାହାଣୀ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମତେ ରାଜକୁମାର ଏମିତି କଲା, ଟଣା ଭିଡା କଲା, ସବୁ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ୟେସ୍, ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ହୀନସ୍ତାର କାହାଣୀ କହିଲା। ସେ କନ୍ୟାର ନାଁ ହଉଛି ଅରଜା। ଅରଜା, ସେ ଅରଜା ତାର ହୀନସ୍ତାର କାହାଣୀ ବାପା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲା। ସେଠୁ ସିଏ ତ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଜଣେ ଋଷି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ତପଶକ୍ତିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ଯା, ମୋର ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରଜା ଅଛି ଦଣ୍ଡ, ଯିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଯିଏ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରଜା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ନାରୀ ପ୍ରତି ବଳାତ୍କାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାପ ଚହଟିକି ଅଛି। ଯା, ଜଳିଯା ଏଇ ରାଜ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ପୁରା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଜଳିଗଲା ପରେ କେତେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଜଳିଗଲେ। ଶେଷରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ବର୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ 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 ଗଛ ଲତା ଦ୍ରୁମ କଅଁଳିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ସେ ଅରଜା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା, ସେ ପୋଖରୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ହେଇ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ବାହାରିଲା। ସେ ନଦୀର ନାଁ ହେଲା ତମସା। ତମସା। ତ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବା ଯେ ବଳାତ୍କାର କରିବା ନାରୀକୁ କେତେ ଯେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ସିଏ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।